ये साला এটা তো আমার দাদা লাগে ইয়া কি হলো গোটে লাইন কানে কানে আসছে যে ওই দাদা কি হলো তো তুই তো মনে হয় ভাই লাগবি কি লে তোকে তো মায়ের বাইক লাগছিল তোকে তো শাদি করাই দেবো বলছিল এখনো শাদি করে নাই দিয়েছে সব চকড়ি গিলা আদা হয়ে যাবে তখন তোকে শাদি করাই দেবে বুড়ি গিলা শাদি করাই দেবে নাকি এ দুই ভাই দাদা কিসের কেজা লাগছে ওই মা দেখি দাও দাদা মাইকি কানে গোটে লাইন কানে কানে ঘুরে তুই মাইকি নাই বাপে নাকি গোটে যে কানে কানে লাইন লাইন ঘুরে আছে না লাগে মোকে শাদি করাই দিবি তো না তুমি বুড়ি মাইকি গিলা পাবো ওই মা ওই মা আমাকে বাইক লাগে না তো মাইকি লাগে দুটার ভিতরে কোন একটা লেগে দিবি না তুমি পকেটে ঘুমায় দেখো একে বাইক ले जा নহলে মাইকি আনে দে কি সবিন মোর গার্লফ্রেন্ড রে হিংসা করে মোর বাইক রে হিংসা কথা কে না টিয়ানটা शादी करती ना बाइक लीची ले लिबी जा बाइक तो लिबी कहाँ लिबी এতে মাই এটিএম দিলো চ বাইক ले দিব চ তুই বাইক মে শাদি করবি বাইক আইলি বখন চ চ তোকে বাইক ले দিব চ শাদি পেছে করাই দিবি গালি চ চ গুলা হাতে চ তো হ্যালো গাইস খাওয়া রকম তোদের অবস্থা হয় নাকি বড় কমেন্ট করে বলিও ওটা কানে হাতে আইলি গুলা কাট বাজার দিলার मैं देखाल पाही पूरा बाइक बाइक है यहाँ पूरा देखा भाई तनिमान इला सब बाइक तो चलो डेरा के भीतर में जाबो दिया तनिमान देखाल भाई यहाँ देख आरएस एनएस जीवन सब बाइक में उला है वीडियो में तो सब दिन में दिखाया था कि ऑफर है कि फैसिलिटीज है मैं बोलती थी यहाँ बाइक लेकर 5 फ्री सर्विस 6 साथ में तेल हेलमेट सब फ्री है और 5 साल के वारंटी भी है मुझे स्क्रीन में नंबर दे दी तनिमान कांटेक्ट करा और तनिमान के मोर पसंद कर बाइक आदि ले जावा संगे गोला काट के श्याम तो तनिमान देखाल भाई डोमिनार 250 पे न्यू एक आए और यहाँ आगे रकम सेम है बारो 250 लगे बट यहाँ का नतून फैसिलिटी का अपडेट करा हुआ है तनिमान देखाल पाही यहाँ डिजिटल मीटर आ गया आगे दुईटा आछिलो आदिकाल डिजिटल मीटर और बोर्ड दिया था देख এটা নিউ আপডেট N160 का फेवरेट लगे कमेंट करके বলি हो यहाँ एबीएस लिखा है এটা ओल्ड लगे बट নিউ একটা আপডেট আছে ওটা তনিমানকে দেখাবো দেখাল পাহি यहाँ देख এটা নিউ জোনটা N160 এটা ডাবল एबीएस डबल चैनल ठीक है এটা নিউ আপডেট মানে ডাবল एबीएस चल जाओ भाई डुअल चैनल सिंगल सीट और जोटा आगे यार डिस्टा आछिलो चाका सामने आइছে तो এটা নিউ আপডেট লাগে N160 का फेवरेट लगे कमेंट करके बोलती हो तो तनिमान देखाल पाही এটা प्लेटिनम নিউ आइছে 1110 जोटा 110 सीसी कलर निউ के आइছে माइलेज के बाद काय कॉन्टैक्ट के लगे এটা कॉन्टैक्ट करबा हो हां काय कॉन्टैक्ट लगे डोमिनार लगे तोरीमान के बोल दियो तो तोरीमान का बाइक लेट मोरा है तो आइबा कांटेक्ट करबा मो लोकेशन देखा ली ठीक है एखान से आइले सिविल এটা जोना जे मेन आगे रोडटा এটা क्लोज है तो ওটা রাস্তা দেখে পাচ্ছি তোরা ওই দিকে আই যাবি আর এ দিয়ে গেলে তো দেখে পাচ্ছি এটা এরকা পার রোড লাগে ঠিক আছে তোরা ওই দিয়ে ঢুকে গেলে ওটা জায়গায় ব্যাগনা কম রেড করে দিতে পারবি তো দেখালে মো লোকেশন দেখা দিলে হিয়া আবি আর তোদের বাইক জঙ্গলা মন পছন্দের বাইক হিয়া সাথে খেলে যাবি